السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديقي أصدقائي متتبعي قناة الحسن التقنية، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هو فيديو استثنائي نتقدم به بعض الأصدقاء اللي قالوا أنهم بغاو يحطوا دي فيديو ديالهم في قناتهم ديال اليوتيوب، ولكن لقاو واحد الإشكال. هذا الإشكال اللي لقاو هو أن شافوا الانترفاس ديال عفوا نوقف الفويس اوفر. شافوا أن يعني الانترفاس ديال اليوتيوب تغيرات وما بقاوش عارفين فين يلقاو كيفاش يديروا أنهم يرفعوا لي فيديوهات ديالهم على اليوتيوب. على بركة الله نمشيو جميع باش نشوفوا ونساعدوا خوتنا، لأن قناتكم قناة الحسن التقنية هي دائما موجهة لهذا الغرض. شكرا على التتبع. Appareil auditif. Bouton. WhatsApp. الآن صديقاتي أصدقائي أنا نمشي مباشرة معكم اليوتيوب. Messenger. Facebook. Imo. Skype. Signal. WhatsApp. YouTube. 17 nouveaux éléments. وندخلوا YouTube. Casté. Bouton. الآن حنا في اليوتيوب، غنمشيو مباشرة للبيبليوتيك. Bibliothèque. عفوا Onglet. لأن تبدلوا لي زونغلي. كنا ديجا تنمشيو تلقاو فيديو الفوق. هنا شوفوا باش نكتشفوا الجميع. Abonnement. Onglet. Créer. Onglet. كريي. شتي هاد كريي كاع ما كانت في الأول، الآن ولات موجودة هنا كريي. هذه الإضافة اللي تضافت في الانترفاس. Explorer. Onglet. اكسبلوري كذلك. Sélectionner. Accueil. Onglet. لاحظتوا كانت اكاي Explorer. Onglet. Créer. Onglet. وما كانوش هاد الجوج، Abonnement. Onglet. وكانت ابونمون Bibliothèque. وكانت Onglet. بيبليوتيك Bibliothèque. Onglet. وكانت واحد النوتيفيكاسيون. اذا الان غادي نمشيو لكريي. انا غادي نرفع امامكم واحد لا فيديو Abonnement. Onglet. Créer. Onglet. ونضغط على كريي. Fermer. Bouton. الان بعد ما ضغطنا على كريي خرجنا هاد لاباج، لان قلت لكم الانترفاس ديال يوتيوب تبدلات. Créer. Mettre en ligne une vidéo. Bouton. لاحظتوا ولا واحد هنا لو بوطون ميتر اون لين ان فيديو، هادشي ما كانش. Passer au direct. Bouton. وكاينه باسي اون ديريكت لا بغيتو ديرو زعما لايف، Créer un post. Bouton. وكاين كريي ان بوست. Créer un post. اذا Bouton. حنا عندنا الغرض الان ب Passer au direct. Mettre en ligne une vidéo. Bouton. ميتر اون لين ان فيديو، غنضغطوا عليها. Fermer. Bouton. كيف ما شفتوا الان هي تفتحت لنا صفحه اخرى. غنمشيو نباليو. Fermer. Bouton. كاينه هاد فيرمي، نباليو من اليسار لمن. Avant de vous lancer. Pour commencer, sélectionnez Réglages supérieurs à YouTube, puis autorisez l'accès aux photos, à l'appareil photo et au micro. لاحظتوا الان طلب منا باش نخليو نعطيو الرخصه للميكرو لاباري فوتو. بطبيعه الحال هاد المساله خصها تكون. Accéder aux réglages. Bouton. غنديرو اوكي، Réglages. وغادي نمشيو نعطيو لوتوريزاسيون لاباري فوتو والميكرو. YouTube. En tête. YouTube peut accéder à. En tête. Position. Demander. Bouton. هاد البوزيسيون دوموندي انا شي مرات تنخليها شي مرات لا. كنت بغيت ندير لايف لحد الساعه مازال ما درتش اللايف. سمحوا لي صديقاتي، كنت واعد تكون به، ولكن تنختار بان تكون شي حاجه يعني اللي خصنا نهضروا عليها بصح. وصراحه كاين غير صبروا معايا. Photos. Toutes les photos. Bouton. هنا الا بغيتو تخليو لاكسي جميع الصور. Micro. Bouton. Désactiver. هنا ميكرو ديزاكتيفي، غنضغطوا عليها تو اكتيفي، Activer. ثم نزيدو نباليو. App. Photo. Bouton. Désactiver. اباغاي فوتو هي ديزاكتيفي، ارجعها اكتيفي. Activer. Siri recherche. Bouton. هذا خلاص سيري روشيرش. Notification. Bannière. Son. Siri واحد recherche. الجولة مع Bouton. هاد سيري روشيرش. ها هو Dans YouTube. En tête. Apprendre de cette app. Activer. يعني تخليوه حتى هو يعرف على هاد لابليكاسيون اللي هي يوتيوب. Autorisez Siri à apprendre de votre utilisation de YouTube pour faire des suggestions dans toutes les apps. فقط هي باش يساعدكم سيري شي مرات. Sur l'écran d'accueil. En tête. Suggérer l'app. Activer. Afficher l'app dans rechercher. Activer. Afficher le contenu dans rechercher. Activer. صافي يعني هادشي كله يكون اكتيفي. Suggérer des raccourcis pour l'app. Activer. Autoriser l'écran d'accueil et rechercher à suggérer YouTube et ses raccourcis. Autoriser rechercher et définition à afficher des informations pour l'app. Sur l'écran verrouillé. En tête. Suggérer des raccourcis pour l'app. Activer. Autoriser l'écran verrouillé à suggérer des raccourcis en fonction de. Autoriser l'écran verrouillé à suggérer des. Autoriser l'écran d'accueil et rechercher à suggérer YouTube. Dans YouTube. YouTube. Bouton 21 55. YouTube. Bouton de retour. YouTube. Photos. Toutes les photos. Bouton. Réglages. Bouton de retour. 21 55. Élément de la barre d'état. اليوتيوب. Sélecteur YouTube. Action disponible.
Chargement des vidéos. Bouton. إذا لاحظوا جنية عاشقة. Votre compte. Bouton. أها Rechercher. Bouton. إذا votre compte Notification. Plus de 9 et caster. Bouton. Caster. Notification. Rechercher. Votre compte. Bouton. Explorer. Onglet. Sélectionner. Accueil. Onglet. Recréer. Explorer. Créer. Onglet. ونمشيو Fermer. Bouton. Créer. Mettre en ligne une vidéo. Bouton. هذه ميتر اون لين. Annuler. Bouton. لاحظتوا الان فتحت الصفحه بدون يعني ما يطلب منا حتى شي حاجه اخرى. Enregistrer. Bouton. Vidéo. 16 minutes. Créé le 28 octobre 2020 à 21. 44. Bouton. Capture. Vidéo. 17 minutes. Créé le 28 octobre 2020 à 19. 23. Bouton. Madame. Vidéo. 16 minutes. Créé le 28 octobre 2020 à 21. هذا 44. هو Bouton. لا فيديو. Capture d'écran. Diagramme. 16. 55. هاد لا فيديو الاشاره هي اللي غنرفع الان على اليوتيوب باش نلونسيها للصديقات والاصدقاء ديالي. هذا فيديو في سلسله اي ايفون غنضغط عليها. Alerte. Lecteur vidéo. En tête. Interrompre. Lecteur vidéo. Lecteur vidéo. En tête. Suivant. Lecteur vidéo. Suivant. Couper. En tête. Retour. Retour. Couper. Suivant. Lecteur vidéo. Interrompre. Bouton. نوقف. صديقاتي أصدقائي واخا متابعي قناة غادي الحسن نوقف. تقنية، سلام الله المهم عليكم نمشيو الجميع. مباشره للفوق. أتمنى Suivant. أن Bouton. تكونوا ونضغطوا على كلكم بخير. suivant. Chemin de Voilà. demande multimédia. Chemin. Retour. Bouton. الان هذه الطريقه ضغطنا على سويفون. هادشي بطبيعه الحال من خلال هاتفكم الايفون. غنضغطوا على سويفون. Ajouter des détails. En tête. هنا باش نزيدوا بعض لي ديتاي يعني التفاصيل. Suivant. Bouton. الحسن التقنية. Alassane Technologie. Hassan Layouni 41 @gmail. Titre 0/100. هذا لو تيتر. انا الان ما غادي ندير حتى شي اضافات على لو تيتر. فقط Ajouter une description. Bouton. تا ديسكريبسيون مازال. Privé. Bouton. ارجع هنايا Lieu. Privé. Bouton. نو ريبورتوريي. Public. Tout le non répertorié. Visible par toute personne ayant le lien. Bouton. علاش Retour. درت لها Bouton. نو ريبورتوريي؟ درت لها نو ريبورتوريي باش انني انا اللي ندخل عليها تغييرات ونقاد لها لو تيتر وديسكريبسيون وكل شيء ومن بعد نرجعها بيبليك. اذا غنمشي مباشره Ajouter des détails. En tête. Suivant. Bouton. للسويفون ونضغط عليها دوبل كليك. Suite. Sélectionner l'audience. اها Retour. Mettre en ligne. Bouton. Cette vidéo est-elle conçue pour les enfants? Obligatoire. En savoir plus. Aucune sélection. Souhaitez-vous limiter la diffusion de cette vidéo à un public adulte? Facultatif. Les vidéos sous... Non. Ne pas limiter la diffusion de ma vidéo aux utilisateurs âgés de plus de 18 ans. هذه انا تنخليهم كل شيء Oui. يتفرج Limiter la في diffusion de ma vidéo الفيديو aux... Non. Ne pas limiter la diffusion de ma vidéo aux... كل شيء Sélectionner تيتفرج في l'audience. الفيديو لان تيستافد منها الصغير والكبير. Retour. Mettre en ligne. Bouton. وكاينه هنا ميتر اون لين هنا باش نرفعوها. اذا بطبيعه الحال بعد ما رفعها ميتر اون لين غادي نمشي لاستوديو يوتيوب ومن تما نديروا لها يعني الاشارات ونديروا لها كلشي يعني نعطيو لاكتيفاسيون او ناكسبتيو دوزو اشارات وندخلوا كما قلت لكم تغييرات على لو تيتر والديسكريبسيون والتاغ وكلشي. Cette vidéo est-elle conçue pour les enfants? Eh ben, Obligatoire. monsieur. Sélectionner. Mettre en ligne. ميتر Bouton. اون لين بوطون. Mise en ligne de la vidéo. Retour. انا Bouton. بعد با هكا غنحاول نمشي لهنا Centre de contrôle. السونتر Mode دو avion. كونترول Bouton. Désactiver. ونحيد ليا Action الويفي disponible. ونخلي الكارت جي. Données cellulaires. Wi-Fi. La. Bouton. Actif. Désactiver. علاش حيدت الويفي وندوزها بالكارت جي؟ لان بالكارت جي تترفع لا فيديو على لاشين بسرعه هائله. 28 octobre 2020. Mise en ligne en cours. Une vidéo. En tête. عرفتوا 28 octobre 2020. Importation 40%. Non répertorié. Marteau. Seconde restante. 19. 16. 55. دازت Bouton. دغيا Action disponible. 40%. انتم مجرد ما نعاود نباليي غتشوفوا كان 28 octobre طلع 2020. Importation 80%. Non Aïe, répertorié. regarde, Seconde 80. restante. 4. 16. 55. Bouton. 28 octobre 80%. 2020. Importation 96%. Non répertorié. Seconde restante. 0. 16. 55. عرفتوا الكارت Bouton. جي تدوز لا فيديو بسرعه. اذا نجيو نشوفوا Dièse. 28 octobre 2020. En cours de traitement 95%. Non répertorié. 16. 55. ها Bouton. هو اون كور دو Action تريتمون في طور المعالجه. Dièse. 28 octobre 2020. En cours de traitement 95%. Non répertorié. 16. 55. Bouton. 95 يعني Action disponible. قربت توصل. Dièse. 28 octobre 2020. En cours de traitement 95%. Non répertorié. 16. 55. Bouton. Action disponible. Dièse. 28 octobre 2020. En cours de traitement 95%. Non répertorié. 16. 55. Bouton. Action disponible. Dièse.
28 octobre 2020, en cours de traitement 95%, non répertorié, 16, 55. كيف ما Bouton. قلت لكم Action صديقاتي disponible. اصدقائي، هاد الفيديو هذه تدارت يعني بصفه استثنائيه فقط لان بعض الاصدقاء يعني لقاو بان الانترفاس تبدلات وما عرفوش فين لقاو هذيك كخي، وكان واجب علينا كيف ما وعدتكم انني ضروري نكون في الخدمه ديالكم. وتنتوما ما تنساوش ان قناتكم محتاجه الدعم ديالكم بالبارطاج، بارطاجيو Dièse. القناه. مشاركة الشرطة السفلية. اذا صبيبة 28 octobre 2020, 16 minutes. Accéder à la chaîne, aucune vue, il y a 1 minute. Regardez la vidéo. Bouton. لاحظتوا Action الان disponible. ها هي وصلات هنا اوكان في عفوا ونون ريبورتوري. هنا مثلا الا بغينا نموديفيو Menu d'action. نديرو موني داكسيون، Enregistrer dans la ممكن playlist à اننا regarder plus هنا tard. Bouton. هنا نديرو لها يعني لي موديفيكاسيون ولا نمشيو ستوديو يوتيوب. Enregistrer dans une playlist. Bouton. هنا ندير لا اونجستري دون زين بلاي ليست، ولكن تنظن هي ما كاينش شي بلاي ليست خاصه بها. Supprimer. Bouton. Enregistrer dans une. Supprimer. Modifier. Bouton. وكاينه موديفيي هي اللي نحتاجو. Fermer. Bouton. Modifier les informations. En tête. Enregistrer les modifications. Impossible Ouais. d'enregistrer les modifications. Consultez le titre pour connaître les erreurs détectées. هنا Estomper. Bouton. علاش رفض اننا يعني نديرو له موديفيكاسيون؟ خصنا نمشيو لاستوديو يوتيوب، لان يلا رفعناها على اليوتيوب، بما انك يلا رفعتيها ودازت اليوتيوب ما يمكنلكش دير لها موديفيكاسيون حتى تفيرمي لابليكاسيون ديال اليوتيوب وتعاود تشغلها. كان الان كما قلت لكم Modifier les هاد informations. الفيديو En tête. يعني استثنائيه، نخليكم تشوفوها وتستافدوا. وما تنساوش قناتكم قناه الحسن التقنيه، قناه الجميع. الى اللقاء.